Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. La séance aujourd'hui, elle sera consacrée à la lecture. La lecture, comme vous le savez, c'est quelque chose de très important quand on veut maîtriser la langue française. Même si vous faites des leçons, des exercices et que vous ne vous ne les appliquez pas la lecture, c'est-à-dire que si la lecture, ça te en parallèle, فهمتي خصها تمشي en parallèle مع les exercices اللي تنديرو حنايا فهمتي لا ليكتور يعني غادي تعاونك في تكون عندك اليقين في نفسك بانه راه tu es en train de faire un effort hein, ça la locution يعني كيفاش تتنطق حتى هي تتحسن النطق ديالك hein. Et aussi, également, quand on veut établir un dialogue مع الناس, ça facilite le dialogue. Donc la lecture, c'est très important. Au moins, deux ou trois fois par semaine, reprendre, lire 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est pas grand-chose. فهمتي الإنسان يحاول ما أمكن يدير هذا المجهود هذا باش إلا كان le but d'Yellow, c'est de parfaire la langue d'Yellow, le français. La lecture, c'est très important. Donc, on va passer maintenant directement au texte que j'ai écrit dernièrement. Et cela concerne la fonte des glaces. يعني الثلج اللي كاين في القطب الشمالي والجنوبي تيذوب من خلال التأثير ديالو على سميتو حالة الطقس اللي ولات دابا انورمال هي اللي تأثر على هذوك لي غلاسيي اللي كاينين في القطب الشمالي والجنوبي اللي تيذوبوا بواحد الطريقة سريعة بزاف. Donc nous passons maintenant directement au texte. La fonte des glaces est un phénomène qui retient l'attention d'une majorité de scientifiques et de défenseurs de l'environnement. Cette anomalie est due au réchauffement climatique qui affecte dangereusement notre planète et dont la cause est l'homme et son entrain à vouloir exploiter diverses richesses naturelles telles que les énergies fossiles, pétrole et charbon. يعني الإنسان هو اللي تيتسبب في هذا لو ديريغلومون كليماتيك. علاش تيستعمل هاد الطاقات هادو اللي عطاه الله سبحانه وتعالى تيستعملهم بواحد الطريقه غير عقلانيه وما تيخممش لي كونسيكونس وما تيخممش العواقب ديالها من بعد. دونك كاينين الناس اللي سون دي سيانتيفيك ولا الناس اللي تيحميو هاد المساله ديال البيئه. لي سيانتيفيك ايزيساي ديكسبليكي لا كوز ديال هاد لو ديريغلومون كليماتيك hein, où les défenseurs de l'environnement تيحاولوا ما امكن يديروا حمله تحسيسيه للدول باش هكاك يحاولوا ما امكن يستعملوا الطاقات اللي كاينين يستعملوهم بواحد الطريقه un peu logique ou intelligente. Et fatalement, ce comportement sauvage et irréfléchi impacte négativement sur l'équilibre fragile du système climatique, ce qui fait disparaître les glaciers qui par conséquent augmentera le niveau de la mer. Donc si les glaciers ils disparaissent, يعني le niveau ديال البحر غادي يطلع. Ça c'est logique. يعني مثلا حنا تنقولوا مثلا الا هزيتي ان غلاسي كبير وجبتيه حطيتيه في وسط واحد المرصه هذيك المرصه غادا تغبر بحكم انه النيفو ديال البحر غادي يطلع. C'est ce qui est en train de داروا une simulation dernièrement sur سميتو un logiciel. اكتشفوا بانه الدول اللي كاينين قراب من القطب الشمالي بحال لا غراند بريطان فرنسا لا بلجيك لا هولندا اكتشفوا بعض المدن ديالهم غادي يهودوا النيفو ديال الماء ما غيبقاوش يبانوا كاع بتاتا. Et ça, c'est le niveau, l'augmentation du niveau de la mer, c'est à cause de la fonte des glaces. Nous observons
depuis des années, un dérèglement climatique fait des ravages dans certaines régions du globe. بعض المناطق بعض القارات بعض الدول سميتو تأثر عليهم هذا لو dérèglement climatique. Certains pays sont confrontés à des sécheresses inexpliquées, à des feux de forêt qui ravagent des hectares de végétation. يعني ولاو بعض الدول اللي ما كانش عندهم الجفاف ولا الجفاف تقريبا في واحد المده ديال تقريبا 8 شهور 9 شهور، وكاين الجفاف عندهم في البلاد يمكن الجفاف يطول يمشي حتى 3 سنين 4 سنين، كما وقعت عندنا حنا واحد الخطره عندنا هنا في المغرب. Et les forêts تما الغابات تما تتشعل فيهم العافيه. دونك هاد الغابات اللي تتشعل فيهم العافيه ملي نقولوا مثلا تينقرضوا لا فيجيتاسيون تتمشي، هي اللي كانت تعطي الاكسجين لا بلانيت، هي اللي تجيب الاكسجين لا بلانيت، الاكسجين اللي تنتنفسوا به، اللي بلا به هو ما يمكنناش نعيشوا. À des feux de forêt qui ravagent des hectares de végétation qui assuraient un apport en oxygène important à la planète. L'effet de serre est une conséquence de l'émanation des gaz d'échappement des véhicules, des usines et autres qui ont fait apparaître un énorme trou dans la couche d'ozone. D'abord, l'effet de serre, c'est un phénomène. سبب ديالو هو une serre, c'est un endroit qui est utilisé pour la plantation ديال les bananes. وهذا l'effet de serre هنا في هذا le sujet ديالنا حنايا هو اللي تسبب في هذا le dérèglement climatique. Donc تأثر حتى على ديك لا كوش دوزون اللي كاينه وتتحمينا من اشعه الشمس، هذيك حتى هي عندها بنت واحد الثقبه تماك في لاكوش دوزون اللي السبب ديالها هو l'effet de serre. Celle-ci est un rempart حاجز de la couche d'ozone qui nous protège des rayons du soleil. Sans cette couche, nous serions exterminés. Voilà pourquoi une utilisation des énergies naturelles telles que le vent, le soleil, qui eux fournissent l'énergie infinie dont nous aurions besoin pour nos diverses tâches. Une meilleure exploitation de ces ressources est envisageable, ممكنة، ressources موارد. Mais l'entêtement يعني إنسان مصمم باش يبقى غادي في داك النهج ديالو ديال التخريب. Mais l'entêtement de certains pays persiste à vouloir s'engager sur la voie du défi, tahdi, à savoir polluer plus et encore avec leur émission de gaz à effet de serre. Mais la nature a elle aussi son mot à dire, elle se rebelle, la rébellion يعني زعما بحال الانسان اللي ما متفقش مع واحد الحاجه يعني تينفجر contre cet état d'esprit en se déchaînant à travers typhons, ouragans, pluies torrentielles et plus encore. Des mesures doivent être prises par les gouvernements afin de freiner cette longue agonie dont notre terre est victime, car celle-ci se meurt petit à petit dans l'insouciance totale. L'agonie بحال شي واحد انسان اللي قرب يموت ياك باقي فيه النفس ولكن غادي توفى. alors هذيك هي الفتره اللي تنقولوا لها l'agonie et l'insouciance totale هي بنادم ما مسوقش. Nous arrivons donc à la fin de cette lecture. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien plus tard et on va discuter de ce sujet dans la prochaine séance. Je vous dis au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.